Bir pour table de wototo no wende wonton kibe wakat puga de wakat le wa maintenant tita nyamba e lun kangana ndara kibe julado. Police ramba école Kasanga, école nationale de la police, obtara yum pihinu ya sababo, to nyakra sama yep tore, nantal takasgo, nge tu nokinda ninga bam mechenten deke to tumna panga, atonga yi otone, bedaga, wokodokane, ya Burkina Faso wendisa nasi, amana sanga, nantal latabin cheng arrondissement 4, tebenwa, susanga, kebene ton kibo jular la woto kale kat nan ta sayamba nenam seyido ton bidil me posma la pour de table sa tit nan la table kenge arrondissement 4 tuliyam te benwa sa bedar saman ton bi ron run kangane wo to kanwa e parayemre parada tala zibo rete tala poa e yibe won ton bi won wanjem 4h du matin wa labiya nan tigam dekwala abte wobna tala do bonyoron ko de dili a tewari kare juguye labna kenan salare nan li wala ko mo te tapte parawoto no parada tala zibo rete tala poa la hanli ko motengan bandamana tala vetro ya midi waso wan lo minute pita labna tonre ya para la wakat kanga dit pavame sakna ba wana mbola namba sa arrondissement katamere et te convenam sey do tone Isa Anatole Bonkongo arrondissement 4 maire ya sira yam nemti Sarah mana zule sa ya wusro la pipi yam mikame ti ton arrondissement pourra Sarah mana yi sababu ndika parayemre nda yi nan wukatero donc rewa ton data conseil municipal la yuringa woro maire yuringa on pousse bouda zam toro pousse bouda toro wena bel subsien la de wini yamti wankar kanga on bene tondo ya ton kos nimbuida total gunsu wusro tiyam sangese sa hanirin sa kanibura marakabe to bwa mane runa koma yi wusro on tolantirin gange yam hangese ya kanibo yalam honta metra ayemre la centimètre pisi woto la fara libra ko sur zanga yamange ton miri wo nore katwen lo ton da taranta maria rambawe fa ne ba ko ngi film de polo wan kende dat muni tu wan karkanga ton hon kot balia ne ba man gusu wusro ti kare ko matara sababramba twen le bilgam non lo ti wo poto no kenga somgande tuke turuwo zekan terantara nyoko rota ruura me la san yir kon le gomi kir bem ti ton kosba haya ya san de taba la zule ni mbe hiya rit la wenge ti ki meri wo ton me hen temane na mana me ti budo ni bni sam pa zule ba mo pa o merit la ti ketin kengre la le kosobla me kelim betne am micro an nan tokosba it ges kwa mayelle ti kare bi kan tuen ne ro han datn libi la han datn la kamaka ne donc ton sampa korba hamba yi lo sa han lundi le bi susa nan ko sol maramba donc zikanga ton data men kelim bosiam ya kibe kitma ti nyam me ta sensibilisation ti man gunzgo ti ton le tebangange ti meri wo metum na me kanivura ma wenge so wenge la kawanka di yeng la fa twen sai ya bilbilfu ti fa wo kolo wero amiyulla la Usman Tarawale yitna do ne mam yi fa jira anta miti ko me pidi zakkan sa fa mam kem zakon wan lebren yi am lebren yi ya ka mam nya para hin yika nangi ha sala wa riti ra on dari aka ni pe miti ra wa ko ma lo ne an kelan tabara mam ni sula mam ni fe ton je to yika mam ya ne ban tay mam yo wa la mi yishi Pari mamina rampame. La ya ral da makabiyo yin. Ral da mama na me an wafa ya banda. O sa yete bin ral la ba yete tubura. Nyama na ma no ral da mi boni ngala pa e tubura. Ya ral da masa ba ral lan kabila pa han lo to. Ral san da be fa pa sun lui kai.
aywa bi wona sik bude suri titnan kelam pa arrondissement 4 William ti tiam ti ute kula sam pista la yemal sun lore sa kasanga ndani bene nda wani julese dun ka ngame ya sa kasanga hanni wala yam singet wotonwa ludem ti sa kuma handu wata millimetre e pihnigi la karantim si dil tang benwa aya su sama susko yam singeta ya hotel silman pona e mangesti sa sambe wa ko ram ni sambe benwa bamu dam ti saga ting ni betaka bam kala ta tomne henten tombe ne ti bala koma awanya ma e jiya fagili enkite e ti bumba fi katweman be ne namba supplement ta tekon korvenam e se yido tone on ya ko rambe makile zo la koma wa woto koma wa ndiya ga zinga ti ya fa lima ko mzanga ya fa kin ko woto yinan tawa ramana na minutu ni yolan ton pa man to an kamera wajeti ir pam foje bera an kane ko ma woto apa malaga toni sida ya sanga wala woto fa ya hanu ko mzaga fa kin ko mzanga si meto bolo kame mu wi hakire yare dina mera ge mala foje bere bere ya te shongor fa te an kane kana yire mi lunna samdi woto yin samdi o sa be di ma sa me kami pa ba nan di brambe tuna mi labe kam bo ron ko don nolla ko ma wandi ga jinga zanga ya fa lima bono ka ten sem mi ngai donc solution ka be an ka don pam kanal bere bala sa bera woto no kanura ka pibila woto ne ya anta no tabla woto be ana sa bala woto ta yum pila anu woto ne tono be kana yum fa ya woto ne an ka kanal bere bala ni ngi ka dar solution mi ngai wangar fa bala sa ni kusa kiyan bala ya fa le da kom dem solution ka be aywa dile na sara de kibo werso torti masa e ministre ninga singeta lebre yelle yam mimite ba yere da covid-19 aya sababo ti lojin da matuma atonre ampa mola pan kom ko dil kitamen ti ministre ninga singeta lebre yelle abdal tsandra optum bonti conclave ne yelenge no kanen ninga tende ke an tonron vure lojin sa tumde kaseta kam pour bali na tawina nyon koralga kalam la banse wala covid-19 a sabab nyinga Burkina Faso tengwa l'usine Caterse en katwen le corruptera wala pindaye se yani makre ya l'usine nisba samando karitma sucre bipneramba l'usine kelmenga kongom parop kelemse na yelenti zulo kanga pa midigri se kala gohnera sigli ni suntumlu l'usine da mala lebra wengwa na yele to puita pala rinyinga se yani ministre Aruna Kabore no kenala bam zendi ke ti songe ni ter ker ko so wenge ton tenga gone ndika no kenra nanti ti lozin de ma keng tor ton tenga pinno ton da lozin de mi ya wuso da lozin de ma wa menem da yimri ti ton wa maka miktia yelem bebe ne yella ning bebe ne ya bo ya foroda bebe ne ya tonum da tera yiteng sata ba wuso so watwa na re ba mo yibo kidamti ni handa to man losing tenga pour fa aka tenga to tutuli den kiti to ne ti ha oto na mana certa kanga ti ni henje commerçant mana wana nam ni losing de mato ni hem bang tabiela la song taba la bikin na taba ti losing ha pak ton tenga ta tere ya soma doba modre ti plus de maya noro ti commerçant ma banga tiri ba me organiser ndad bene ti ha ka seke bi commerçant ma ya on to onda chenga ngwa pahe ankare ba ma lozina ma ha mzin tum tuma mbe bzinge ti commerçant ma be bzinge tumne to kawum taba watin ya to watin le bram ti yelbe bene ti go ne mli ko no chenes pa le dik decision ba to be to rato songa an bana ba anma alors que ton tum na kawte ton da tuma yana yi to lozina ba paquet ti tuma pa man kon jenda ma ne paraba ti commerçant ma ke tum bebe ne ti tum ha ka seke bu ma americain yi kenwa ti consommateur da ni mwi de nditera ban pam teri ya soma ni ligide me ya lumlume to pa mandade donc seka sasa o mana nu tikri ni tum no esen kere nepson nan tas rugnya re to pam nan dar ko la tero na yilen zabe ni coronavirus abara École nationale de la police yumpino tolebam tara ya sababo to nyakras moyo petore nan tal takasobu totore na yilen gese no kenne ni bamme hantende ke to tumna tonre ampanga de dasmoy po tonoan de kwaya kwaya tabnan tal tumbu to toron toron tome abna jeme na sa dambo na sabte cross populaire la tamba le football le
la swanti da zindi in ki taba in ge yum pino tonwa yen kille yen dore en ton te fangil tonre en yisombo et nambab sa professeur Luc Marius Ibriga te peut convenam se rotone ton sunya no ton wanye luno voilà police école de la police atara yum pisnu amin mitif sampa yum pisnu no Pierre Wende après sakamane école la tonga zindi pam yum pisnu yale la école la yetem na nyaka semaine kanga zindi en tarse na taba nangehe bamna mana wana chengtori yale la msing ni cross populaire talonwa ni balla zabra yemme mikame qui personnel féminin de l'école de police pour écolier là été qui n'a pour Léa bala menga final menga qui n'a pour rati la meti auto noir bangara ton hantara lenti ton pilsi de bangara yare la école la yetem na nyaka wakatu ntarse ntongo malga ndemsin ka kenda somo bala ton fa ha ke yunga ngai ngwe anda mza tondo ya police donc bam tum na mbezini ngawa bam jenda da nyori ti ton nam pam lafi rewa to kam ti bam menga wisrab ninga ntore ti yella king tore yare la bam yiti hawa runa wa na bamba kidme ya busongo bala bumni nga hambe bewa abzada tondo labzada ton logome yare la ton bam wa karuna na yel directeur de la police, directeur général de la police, directeur de l'école de la police, directeur général des écoles de police na keng pelsi keng ton qui est tourné qui ton police à keng tore voilà ya meng mim qui ton police à betore voilà ya man keng Nations Unies yelwa ton police à nebusro bébé là il y a ton école là ya soma ton école na ma ya soma là ba ya soma mais rende taxé da keng toron passe ba yede bada covid-19 ya sababti tum musuk lagama yara se dilia tandik makal wala école wayen kan bisa yal samanta wakata kata dime ya sababan kiti école kera yakayam nantas bangal kunin absambo na sobte coup de vacances kan bi nis ba sembe bam l'école so rodo kanwa le maliam pas wen manada bam jembe no ken kan jugu kaseta la auto Lycée Remalia ni wen manare en comportero ya karimbi sonre santabam kobostan ntitar kobohunu mbe 6e karandoran tita terminal mbe zamsurzugu walma karan samdamba manda gela senkene tuma bala 2019 a yumda karanga nanti longe 2020 yumda coronavirus banki tame ti karimbi ni sibasanda kaboro bangar ka sitseba oblovu so pinda sensinge ni marsa chugura sampila yobe 2020 yumde nkatolo ndale bransin karangye lycée Remalia karando kanga poransi ya 4e karambisa pamda gela sinkere neptuma obusra bangani ngapsanda sigaram pama ka pam pitsuye karambisa ya buto tore mpama zamsra mpahade renso ti karansamda mamore tu bisu bangra nanda tu blon karando gato ya chuga ye pour la karambisa sinan pam zamsro mpasa yoran singe karanga 2020 yum dende nanti long 2021 yum de ba covid-19 admara sana kasezanga kalama mana ko marbatero zamana wana galaga bane wana kitimi tabchiri